Hello, no, good afternoon. So nata diri no sa ilang boulevard karon, of course, no, this is Tanhay City. Okay, nya kada ganina no, prior ani nga video is dead end nga part no on the right side no. So medyo nata karon sa center, okay? Look at the view. Okay. Turn na to gamay. No, atras. Forward ta gamay, no, look at kani nga post. Okay, nice case nga tanan. Okay? So, okay na. And nato ipakita ninyo no diri nga part. Na diri koan kanang na mga namaligya diri og tempura no on this side. Na ituyok na to ang cam na to no. So gikan ta sa tong health orientation, of course, amlan, and then yani tagtanhay no because na ata delivery no. And then look at this side. Okay? Kana dira nga part no, naadira ang naay mga tempuras no, tempura, fishball no, mga nailang mga baligya dira. And then look at the view. Wow, okay, so kani this is dagat nga side, okay, seawall, and then oh thank you Lord, okay, so inana no, so bye bye no, and then God bless at tanan no, see you bye. Tumato pa ta dito sa may kuan kaning sa may unahan siya na part na dito sa may on the this is left side no, left side nga part. Okay, so kita ta dito no. Okay, so inana, so unexpected nino nato nga pagkuan kanang pag visit diri no, because kuan naman din ang house no nga atong gihatdan unahan ni siya no kani ilang boulevard diri, pero before no murag nakaanhin naman ta diri before no, pero murag nakaagi lang. So karon lang ta naka standby no for a while. Okay, bye bye no, God bless. Okay, before ta mo pa dumagete but na pa dito happy to no sa may amlan. Bye bye no, God bless everyone, happy Thursday everyone. Okay, amping, bye bye.